Mathava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Jayaratha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrudhna ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Jai Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Toute gloire aux vos assemblées. Hare Krishna. Рафаэль, ты идешь с нами? Пойдем. Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Rathe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhubhya Vachaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalanasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Харе Кришна, дорогие преданные, продолжаем изучение Шримад Бхагаватам. Nous commençons un nouveau chapitre, quatrième chapitre à partir de verset 1. Сегодня начнем с новой главы, четвертая песня, четвертая глава с первого стиха. Матрея увача этават уктва вирарама шанкара татнянга нашам юпшаятра чинтаян судрид дидрикшу паришанкита бхаван нишкраманти нирвишян
Shati Dvidhasasa. Traduction. Traduction. Le sage maître a dit, voyant Sati indécise, Shiva se tue. Celle-ci éprouvait le désir intense de se rendre chez son père pour y voir ses parents et amis, mais en même temps, la mise en garde de Shiva l'emplissait de crainte. Perplexe, elle entrait et sortait de la pièce, telle une balançoire qui va et vient. Tenue reportée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cette était partagée entre le désir de se rendre chez son père et celui de suivre les recommandations de Shiva. Ce dilemme la tiraillait tellement qu'elle se déplaçait d'un côté à l'autre de la pièce, si bien que son va-et-vient rappelait celui du balancier d'une horloge. Перевод. Мудрец мудрее сказал, промолвив эти слова, Господь Шива замолчал, видя, что Сати пребывает в нерешительности. Сати очень хотела увидеться со своими родственниками, собравшимися в доме ее отца, однако вместе с тем боялась, что все случится так, как предсказал Господь Шива. В смятении она ходила по комнате из угла в угол, как маятник. Комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупада. Сати не знала, на что решиться, пойти в отцовский дом или послушаться Господа Шиву. Борьба между двумя желаниями была такой сильной, что она в волнении стала ходить из угла в угол, как маятник. Ce qui est intéressant, c'est que Srila Prabhupada traduit l'état de Sati Devi par les paroles qui ne sont pas présentes dans le verset sanskrit. Что здесь интересно, что Шрила Прабхупад описывает состояние Сати Деви словами, которые в санскрите в оригинале не используются. Il dit qu'elle se déplaçait d'un coin de la pièce dans l'autre. Он говорит, что она из угла в угол ходила. Mais on peut poser la question, est-ce qu'on est sûr qu'ils étaient à l'intérieur de la maison? Можно спросить, вообще известно, были ли они в доме? La situation pouvait être sous un arbre ou, je sais pas, dans la forêt ou quelque part. Ведь это могло случиться под деревом, в лесу, где угодно. Au bord de la rivière. На берегу реки. Mais en fait, cette traduction explique aussi le sens d'une traduction spirituelle. Но этот перевод как раз и дает нам понять, в чем вообще смысл перевода с санскрита. En fait, non. Traduction spirituelle. Spirituelle. Ah, ok, je l'ai raté. Donc, quelle est la différence entre une traduction spirituelle et une traduction littéraire? В чем разница духовного перевода от литературного? Car la traduction littéraire essaie de vraiment traduire ce qui est écrit sur la feuille. В том, что литературный перевод старается перевести именно то, что написано на бумаге. Tandis que la traduction spirituelle, c'est une traduction qui montre le but pourquoi cette œuvre a été écrite. А духовный перевод нам показывает цель, ради которой все произведение написано. Si on peut traduire d'une façon littérairement complètement différente, mais le lecteur va aboutir au but pour lequel ce livre a été écrit, donc cette traduction est une bonne traduction spirituelle. Если перевод сделан другими словами, но тем не менее он приводит читателя к конечной цели этого произведения, то значит перевод удался. Si par exemple le but de Srimad Bhagavatam est d'amener quelqu'un vers l'amour pour Shri Krishna, если, к примеру, цель Шримад Бхагаватам привести человека к любви к Шри Кришне, et vous traduisez Srimad Bhagavatam, bon, je fais une comparaison un peu spectaculaire pour que ça soit compréhensible. Par exemple, vous traduisez Srimad Bhagavatam et vous utilisez les phrases qui ne sont pas dedans. Par exemple, vous parlez de la nature,
de, de sciences physiques, etc. Et vous utilisez ça dans la traduction qui n'est pas le texte de Srimad Bhagavatam. Если, например, вы переводите Шримад Бхагаватам, и в переводе вы говорите о природе, какой-то физике, не совсем о том, что написано именно в Шримад Бхагаватам. Mais celui qui lit, en fait, le lecteur, en lisant votre traduction, devient un pur bhakta, donc la traduction est bonne. Но если читатель, читая это произведение, ваш перевод станет чистым бхактой, то значит ваш перевод удался. C'est ça la différence entre une traduction spirituelle et une traduction littéraire. Вот разница между духовным и литературным переводом. Surtout quand il s'agit de la langue sanskrite. Особенно, когда заходит речь о санскрите. Car les mots sanskrits, ils ont beaucoup de sens. Потому что слова на санскрите обладают большим количеством значений. Et la même phrase écrite, vous pouvez traduire de différentes façons. И одну и ту же фразу можно в множестве форм перевести. Ça dépend qui est le traducteur. Зависит от переводчика. Par exemple, si vous donnez Srimad Bhagavatam à traduire à un impersonnaliste, la même phrase, l'impersonnaliste peut traduire littéralement correct. Например, если имперсоналисту дать перевести Шримад Бхагаватам, с литературной точки зрения он переведет правильно фразу на санскрите. Et si vous donnez un bhakta, la traduction de Srimad Bhagavatam, il va traduire aussi littéralement correct, mais les deux traductions seront complètement différentes. А если бхакти дать перевести это же произведение, то значение перевода будет совершенно отличаться. Voilà pourquoi, en fait, les livres sacrés ne doivent pas être traduits juste par quelqu'un qui connaît juste les langues, c'est tout. Un linguiste. Поэтому ведические духовные произведения нельзя давать переводить просто такой языков лингвисту какому-то. Okay. Donc ici, il est utilisé le mot dvidha. Здесь используется слово двида. Ça veut dire partager en deux. То есть разделенный на две части. Par ce mot, Maitreya Muni montre l'état de sati. Этим словом Майтрея Муни описывает состояние сати-дриви. En fait, elle avait deux désirs qui étaient en contradiction. Ее раздирало два противоречивых желания. Elle voulait en même temps aller chez son père et en même temps, elle voulait rester près de son mari. Ей одновременно хотелось и к отцу отправиться в гости, и остаться с мужем. Elle voulait en fait réunir ces deux désirs Ей хотелось их объединить вместе же, pour éviter cet état, mais elle n'arrivait pas. чтобы избежать этого состояния, но не получалось. Car Seigneur Shiva soutenait en fait le désir de rester et ne soutenait pas le désir de partir. Так как Господь Шива поддерживал ее желание остаться дома, но не поддерживал желание отправиться в гости. En même temps, en fait, elle avait peur d'aller chez son père. Вместе с этим ей было страшно идти к отцу. Parce qu'elle savait qui est son mari. Она знала, кем является ее супруг. Et elle savait que Seigneur Shiva connaît le futur et s'il a dit ça va se passer comme ça va se passer comme ça. И она знала, что Господь Шива знает, что будет в будущем. И если он сказал, что случится так, значит так и будет. Et elle ne savait pas alors partir ou ne pas partir. И уже не знала, идти в гости, не идти. Ce qui est intéressant, dans un état pareil, tout dépend sur quoi est fixé le mental. Что примечательно, в таком состоянии все будет зависеть от того, на чем зафиксирован ум, то есть сосредоточен. Par exemple, au moment quand Sati
fixer son mental sur la situation de son père, où il y a la mère, où il y a ses sœurs qui sont venues, etc., ses membres de famille, tout de suite le désir de partir dominait sur le désir de rester. В тот момент, когда ум сосредотачивался на том, что происходит у отца в доме, как ее сестры соберутся, мать и все остальное, тогда желание отправиться в гости начинало доминировать. Mais quand elle fixait son mental sur l'idée de rester avec son mari et l'obéir, en fait, ce désir commençait à dominer sur le désir de partir. Но когда ум сосредотачивала на том, что нужно остаться дома с супругом, тогда это желание начинало доминировать над первым. Donc, dans la vie spirituelle, nous devons utiliser ce système. В духовной жизни нужно применять эту же систему. Pour que nos actes soient tels qui nous amènent au but de notre vie, on doit savoir bien sur quoi fixer notre mental. Чтобы наша деятельность привела нас к цели нашей жизни, нужно знать, как сосредотачивать ум на этой цели. Voilà pourquoi dans la Bhagavad Gita, Krishna dit « Pense toujours à moi ». Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит: всегда думай обо мне. En fait, quand on pense à Krishna d'une façon constante, tout va bien. Когда мы беспрерывно думаем о Кришне, то все хорошо складывается. Il suffit de déplacer le focus sur un autre objet que Krishna, tout va mal. И стоит лишь свести фокус на что-то другое, как все сразу разваливается. Donc, voilà pourquoi celui qui est engagé dans le service dévotionnel entièrement, il est au-delà de cette division en deux. Поэтому тот, кто задействован полностью в духовной жизни, тот выходит за пределы этой двойственности, этого противоречия внутреннего. Le verset 2. Traduction. Grande fut la peine de Sati lorsque Shiva lui interdit de se rendre chez son père pour y rencontrer ses parents et amis. Du fait de l'affection qu'il leur portait, elle versa des larmes. Tremblante et très affligée, il considéra Shiva, cet être exceptionnel qui avait pour époux, comme s'il était le foudroyer du regard. Comme si elle allait le foudroyer du regard. Перевод. Сати была очень огорчена тем, что ей не позволяют пойти в отцовский дом и увидеться с родственниками. Она была так привязана к ним, что из ее глаз покатились слезы. Охваченная отчаянием, она дрожала всем телом и смотрела на своего необыкновенного мужа, Господа Шиву, так, словно хотела испепелить его своим взглядом. Donc, ici, par exemple, vous voyez deux manifestations de sentiments, plutôt trois sentiments manifestés par Sati. Здесь вам описано 2, даже 3 состояния Сати-Деви. Чувства. Par exemple, elle a commencé à pleurer. К примеру, когда она начала плакать, il ne faut pas penser que si un dévot pleure, c'est Ashru Sattvika Anubhava. Не стоит думать, что если кто-то плачет, значит, это обязательно будет Ашру Сатвика Анубхава. Car, en fait, ici, elle pleurait et ça pleure, on peut dire. Ses pleurs n'étaient pas... ses pleurs étaient conscients. Потому что здесь, когда она плакала, в ее случае этот плач был осознанным. Elle savait pourquoi elle pleure. И знала, почему она плачет.
De la même façon, Vepatu, quand elle tremblait, Випату. mhm, Также и ее дрожь, випату, est aussi, on ne peut pas considérer comme Sattvika Anubhava. тоже нельзя обязательно считать, что это сатвика анубхава. Pourquoi? Parce que elle savait pourquoi elle tremblait, elle connaissait la cause. Почему? Потому что она знала, в чем причина ее дрожи. Elle était consciente pourquoi elle pleure et elle était consciente qu'elle pleure, elle était consciente pourquoi elle tremble et elle était consciente qu'elle tremble. То есть она осознавала, что плачет, что дрожит, и осознавала, почему и плачет, и дрожит. Tandis que dans le cas de Sattvika Anubhava, А в случае с сатвика анубхавой il y a un sentiment qui commence à apparaître dans le cœur, присутствует в сердце чувство, появляется в нем. qui commence à grandir, И так оно растет и растет. et après, elle se manifeste dans une partie du corps. И затем в какой-то части тела проявляет себя. Et Bhakta, le dévot, qui sent cette extase, il ne sait pas pourquoi, en fait, ça se passe. Il n'est pas conscient. И тогда бхакта, который переживает этот экстаз, не осознает, почему с ним это происходит. C'est pas je pleure parce que ça n'existe pas dans le cas de Sattvika Anubhava. В случае сатвика анубхавы я не могу понять причину, почему я плачу. Par exemple, si je me suis coupé le doigt et ça me fait mal et je commence à pleurer, ça ne veut pas dire que c'est ashru, cette pleure, et Sattvika Anubhava. Например, если я себе палец порежу, кровь пойдет, я буду плакать, понимать почему, но этот плач ашру, сатвика анубхава не будет таковым, то есть это не будет ашру сатвика. Okay. Donc, elle a jeté un regard sur son mari, Итак, она бросила взгляд на своего мужа, comme si elle voulait le rendre en cendre, как будто réduire en cendres. хотела его испепелить взглядом. Plus tard, vous allez voir, elle regarde son père de la même façon. Позднее вы увидите, что и на отца своего она будет также смотреть. Si vous vous souvenez, on a dit que Sati était une très forte yogi mystique en même temps. Вы помните, что мы уже говорили, что Сати была сильным йогом-мистиком. Même elle pouvait, avec son regard, réduire en cendres son père Daksha, mais elle l'a pas fait. Она действительно могла своего отца Дакшу испепелить, но не сделала. Okay. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand la femme commence à avoir les idées complètement différentes par rapport aux idées de son mari, Что примечательно, когда у жены появляются мысли и желания, совершенно противоречащие желаниям мужа, les relations entre l'homme et la femme dans le couple commencent à affaiblir. тогда отношения в этой паре начинают ослабевать. Voilà pourquoi, en effet, quand quelqu'un crée un couple, quand deux personnes créent un couple, ils doivent avoir les mêmes désirs ou les mêmes souhaits dans leur vie, et le but doit être le même. Вот почему двое людей, когда вступают в отношения, должны... Когда хотят создать семейную пару. Хотят создать семейную пару, то им необходимо, чтобы была общая цель и общее желание. Ici, comme vous voyez, il suffisait que chez Sati apparaisse un fort désir, différent des désirs de Seigneur Shiva. Ça a mis une faille, une séparation dans le couple. Здесь вы видите, у Господа Шивы появилось сильное желание, отличное от Сати Деви, и это вызвало
И это привело к раздору в их паре. Seigneur Shiva est tellement constant dans ses convictions et dans sa dévotion Господь Шива так стабилен в своих убеждениях и верованиях, que rien ne peut le perturber. что ничто не может его сбить с толку. Des fois, on peut voir que Shiva se met en colère, etc. Иногда мы наблюдаем, как Господь Шива начинает гневаться. Et on peut penser que voilà, il est sous l'influence de Rajaguna, il n'a pas supporté ça, il s'est mis en colère, etc. И вы подумайте, вот Господь Шива не смог устоять перед Раджагуной и разгневался. Non, parce que Seigneur Shiva, c'est une manifestation directe du Seigneur suprême. Вот это не так, ведь Господь Шива проявление самого Верховного Господа. Непосредственно. Donc, s'il se met en colère, c'est un acte complètement conscient et voulu. И если он попадает в гнев, то это действие будет совершенно осознанным и желанным. C'est pas comme ça que quelqu'un l'a forcé ou obligé de se mettre en colère. Никто не сможет его заставить или как-то принудить его разгневаться. Mais le mental de Sati était très excité. Но здесь ум Сати Деви был очень возбужден. Et elle a oublié en fait cette qualité de Seigneur Shiva. И она забыла об этом качестве Господа Шивы. Elle a commencé à trembler par son corps, elle a commencé à pleurer, même elle a jeté les regards assez négatifs pour que Seigneur Shiva change son opinion. И тут ее тело уже задрожало, она расплакалась, даже начала бросать колкие взгляды, и чтобы Господь Шива передумал. Mais Seigneur Shiva est resté intact. Но это даже это никак не коснулось Господа Шива. Le verset suivant. Traduction. Puis Sati quitta Shiva, son époux, qui par affection lui avait, pour ainsi dire, abandonné la moitié de son corps. Respirant péniblement sous l'effet de la colère et de la détresse, elle céda à sa faible nature de femme et, contre toute raison, se rendit à la demeure de son père. Перевод. Затем Сати покинула своего мужа, Господа Шиву, который из любви к ней отдал ей половину своего тела. Тяжело дыша от гнева и обиды, она направилась к дому своего отца. Она совершила этот неразумный поступок, потому что была всего-навсего слабой женщиной. Donc, Maitreya Muni dit que cet acte de abandonner Seigneur Shiva et aller chez son père était insensé. Майтрея Муни называет этот поступок, когда Сати Деви оставила мужа и отправилась к отцу, совершенно бессмысленным. Ou pas très intelligent. Или не совсем разумным. Et comme cause, Maitreya Muni dit, c'est que c'était à cause de ce phénomène qu'elle était une femme. Et des fois, quand les femmes sont bien conscientes de ça, quand la force ne marche pas, ils utilisent comme une arme, ils utilisent leur faiblesse. Иногда женщины, зная об этом, уже видят, что сила не срабатывает, они используют слабость. Mais ils ne savent pas que certains hommes connaissent aussi cette arme. Но им не вдомек, что некоторым мужчинам известно и это оружие. Donc, Seigneur Shiva connaissait bien cette arme et il n'a pas agi. Конечно, Господь Шива знал об этом оружии и на нем не сработал, он не отвечал на это. Voyez, d'un côté,
Sati était quelqu'un de très fort parce qu'elle avait des pouvoirs mystiques extraordinaires. Видите, с одной стороны, Сати Деви была очень сильной личностью, ведь она была, обладала мистическими способностями. Mais d'autre côté, c'était une faible femme. А с другой стороны, это была слабая женщина. Hein. Dans le version sanskrit, il est utilisé Atmana На санскрите здесь слово используется атмана. ou Premna Atmana, ça veut dire à cause de attachement à son corps. Или премна атмана, то есть по причине своей привязанности к телу. Ici, pas dans le sens d'attachement à corps physique, mais à attachement de la forme de ce corps grossier. Здесь имеется в виду не привязанность к грубому телу как таковому, а к форме этого тела. Hein? Ça veut dire, tout en premier, elle pensait qu'elle est une femme. Конечно, то есть в первую очередь она думала, что она женщина. Et ça concerne la forme de ce corps grossier. То есть касается формы или вида этого грубого тела. Deuxièmement, ça concernait la forme de ce corps grossier comme la fille de Daksha. А во вторую очередь это касалось формы ее тела как дочери Дакши. Donc, et en fait, c'est ça, en fait, était la faiblesse de Sati. То есть в этом была слабость Сати Деви. Imaginez qu'elle était attachée à un corps d'un chien. Представьте, она была привязана к телу собаки. Elle pensait qu'elle est une chienne. То есть считала себя собакой. Hein? Elle n'aurait pas le désir d'aller participer au sacrifice chez son père. Тогда бы ей не хотелось отправляться на жертвоприношение в гости к отцу. Vous voyez en fait comment des fois une personne a des désirs liés à l'attachement à ce corps. Вот видите, как личность обуревает желания, связанные с привязанностью к этому телу. Elle était très en rage et elle se sentait offensée. То есть она была поглощена гневом и считала себя оскорбленной. Et dans cet état, elle a quitté son mari. И в таком состоянии она покидает своего супруга. Le verset 4. Traduction. Voyant Sati partir seule en toute hâte, de milliers de disciples de Shiva conduits par Maniman et Mada et accompagnés par les Yakshas la suivirent aussitôt. Nandi, le taureau de Shiva, marchait en tête. Увидев, как Сати в одиночестве стремительно удаляется от дома, тысячи учеников Господа Шивы во главе с Маниманом и Мадой поспешили за ней вдогонку. Их сопровождали Якши, а впереди всех мчался бык Нанди. Ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un agit dans un état aussi excité, Что интересно, что когда кто-то действует из такого очень возбужденного состояния, sûrement il va commettre beaucoup des erreurs graves. Конечно же, он совершит много грубых ошибок. Seigneur Shiva le savait. И знал это знал Господь Шива. Il a dit déjà une fois et il ne voulait pas dire encore une fois. Он уже раз сказал, он не хотел повторять. Mais les serviteurs de Seigneur Shiva, Но слуги Господа Шивы, ils connaissaient le désir de leur maître. Им было известно желание их хозяина, господина. Et tout de suite, ils se sont mis pour accompagner Sati chez Daksha. Они сразу же бросились вдогонку за Сати Деви, чтобы сопровождать ее. Parce qu'ils ont compris que Sati peut en fait commettre des erreurs incontournables. Потому что они знали, что Сати Деви может совершить непоправимые ошибки. Et comme vous avez compris, des milliers de serviteurs de Seigneur Shiva l'ont accompagné. Ce n'est pas un ou deux, c'est des milliers.
И как вы уже поняли, не один-два слуги Господа Шивы бросились за ней, а тысячи, de toutes sortes, hein? Всевозможные. Même les fantômes, etc. Даже призраки. En fait, quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a fait rire. Когда первый раз прочитала это, меня это рассмешило. Parce que Daksha n'a pas invité Seigneur Shiva, une seule personne, parce qu'il trouvait que son apparence va gâcher toute la cérémonie. Потому что Дакша не пригласил Господа Шиву, зная, что внешний вид Шивы испортит вообще всю церемонию. Et là, tout de suite, de milliers de personnes qui ont l'apparence encore pire que Seigneur Shiva se sont rendues à ce sacrifice. А тут, с того не возьми, тысячи личностей еще хуже внешнего вида, чем Шива, отправились на это жертвоприношение. Le verset suivant. 5. Traduction. Les disciples de Shiva firent asseoir Sati sur le taureau et lui donnèrent son oiseau favori. Attentifs à son plaisir, ils lui apportèrent un lotus, un miroir ainsi que d'autres accessoires similaires et placèrent au-dessus d'elle un dais somptueux. Un groupe de chanteurs accompagnés de tambours, de conques et de bugles lui faisait cortège. Et l'ensemble était aussi majestueux qu'une procession royale. Перевод. Ученики Господа Шивы усадили Сати на быка и дали ей любимую птичку. Они несли лотос, зеркало и другие предметы, предназначенные для ее удовольствия, и держали над ней огромный балдахин. Вся эта процессия, сопровождаемая музыкантами, которые били в тарабаны и дули в раковины и рожки, напоминала по пышности королевский выезд. Donc, chaque demi-dieu, il a son transport. У каждого полубога есть свой транспорт. Par exemple, Vishnu a Garuda. У Господа Вишну это Гаруда. Ou chez Brahma, c'est un cygne. У Господа Брамы это лебедь. Seigneur Shiva a Nandi. У Господа Шивы это Нанди. C'est un buffle. Это бык. Et Durga Devi ou Sati Devi, son transport, c'est le tigre. А у Дурга Деви или Сати Деви это тигр. Mais ce qui est intéressant, elle n'a pas pris son transport. Ну, что интересно здесь, что она на своем транспорте не поехала. Elle a pris la voiture de son mari. А села в машину мужа, можно сказать. C'est pas un hasard. И не случайно это. Car en fait, quand elle est arrivée chez son père, assis sur le transport de Seigneur Shiva, sur le buffle Nandi, Потому что когда она приехала к отцу на транспорте своего супруга, то есть на Нанди, ça indirectement marqué qu'elle n'est pas venue seule. это косвенно говорило о том, что она явилась не одна. Qu'elle est mariée à Seigneur Shiva et elle n'est pas venue seule. И что она замужем за Господом Шивой, и одна не приехала одна. Okay? Mais ça fait un effet encore pire. И это произвело еще худшее впечатление. Parce que c'était comme si on n'a pas invité Seigneur Shiva et quand même il est venu. То есть мы не пригласили Господа Шиву, а он все же явился. Et comme vous allez voir, ça a mis encore plus en colère Prajapati Daksha. И вы увидите, что Праджапати Дакши еще больше разгневался. Le verset 6.
Elle parvint ainsi à la demeure de son père alors que le sacrifice s'y déroulait. Et elle entra dans l'arène où tous chantaient les hymnes védiques. Les grands sages, les brahmanas et les devas s'y trouvaient réunis. Et l'on y voyait de nombreux animaux destinés au sacrifice ainsi que des récipients faits avec de l'argile, du bois, du fer, de la pierre, de l'or, de l'herbe et des pots. Tous ces accessoires étant indispensables pour le sacrifice. Подъехав к отцовскому дому, в котором проводилось жертвоприношение, она вышла на площадку, где был установлен жертвенник. Все собравшиеся на жертвоприношение мудрецы, браманы и полубоги повторяли ведические гимны. Вокруг алтаря толпились жертвенные животные, и стояли многочисленные сосуды из глины, камня и золота, лежала трава и шкуры, приготовленные для жертвоприношения. En effet, chaque sacrifice a comme but satisfaire Seigneur suprême. Целью каждого жертвоприношения является удовлетворение Верховного Господа. Et en fait, quand vous allez voir, en fait, ce sacrifice sera gâché И вы увидите, что это жертвоприношение будет испорчено et interrompu и прервано par les serviteurs de Seigneur Shiva et Seigneur Shiva lui-même. слугами Господа Шивы и самим Господом Шивы. Car Seigneur Shiva, c'est un pur dévot. Так как Господь Шива чистый, преданный, et il ne veut pas qu'un sacrifice qui n'est pas destiné à Seigneur suprême soit appliqué. так как Он не желает, чтобы жертвоприношение, не предназначенное для Верховного Господа, чтобы оно проводилось. Et en fait, le but de Daksha n'était pas le but satisfaire Seigneur suprême. Целью Дакши не было удовлетворения Верховного Господа. Mais c'était en fait, encore une fois, prouver sa supériorité et son importance. Нет, скорее было еще, ему нужно было еще раз всем доказать свою важность и величие. Quand Sati Devi avec ses serviteurs sont arrivés sur l'arène de sacrifice, le sacrifice a déjà petit à petit démarré. Когда Сати Деви явилась на арену жертвоприношения, то жертвоприношение уже потихонечку начиналось. Et en fait, l'humeur et le mental de tous les présents se dirigeaient vers le centre où il y avait le sacrifice. И настроение внимания всех участников уже сосредотачивалось на самом жертвоприношении. Mais, et pourtant, quand elle est venue avec milliers de serviteurs, elle a attiré l'attention de tout le monde. Но когда Сати Деви прибыла с тысячу сопровождающих, тысячами, то она сразу обратила на себя все внимание. Par exemple, imaginez une réception présidentielle à la mairie de Paris. Представьте прием в парижской мэрии, прием президента. Et il y a une centaine de punks qui arrivent avec les tétrasés, avec les piercings, etc. А тут сотни панков растатуированных с пирсингом являются в мэрию. C'est impossible de ne pas les remarquer. Трудно будет их не заметить. Donc la citation était un peu la même. И тут подобное что-то произошло. Verset 7. Traduction. Lorsque Sati et sa suite atteignirent l'arène sacrificielle, aucun des membres de l'assemblée ne lui fit bonne réception, car tous craignaient Daksha. Nul ne vint à sa rencontre, sauf sa mère et ses sœurs, qui, les larmes aux yeux et le visage rayonnant de joie, l'accueillirent avec d'agréables paroles.
Когда Сати вместе со своей свитой появилась на арене жертвоприношения, из страха перед Дакшей никто из присутствующих не поприветствовал ее. Никто не обратил внимания на ее приход, кроме матери и сестер, которые со слезами радости на глазах, сияя, вышли навстречу и ласково заговорили с ней. En fait, nous pouvons comprendre que plusieurs personnes ici présentes avaient peur de Daksha. Итак, нам становится отсюда понятно, что большинство людей, присутствовавших, боялись Дакшу. Et leur présence n'était pas n'était pas motivée par leur amour ou amitié vers Daksha. Их присутствие не было мотивировано любовью или дружбой к Дакше. C'était plutôt une sorte de relationnel. Это скорее какие-то заинтересованные отношения были. Par exemple, quand le ministre de la culture vous invite, vous l'aimez pas, vous n'aimez pas la culture et vous aimez pas les fêtes et tout ça, mais vous y allez parce que c'est important. Когда министр культуры вас приглашает в гости, например, то даже вам не нравится ни министр, ни культура, ни праздники, вы туда все равно идете, так как это важное событие. En fait, vous dépassez en fait vos convictions, vos limites de vos convictions. То есть вы выходите за рамки своих убеждений. Okay? Et cela veut dire qu'après, vous allez faire des choses qui sortent du cadre de vos convictions. То есть это значит, что в дальнейшем вы будете поступать соответственно, то есть выходя за рамки ваших убеждений. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui aimaient bien Sati et Seigneur Shiva, ils n'ont même pas tourné la tête vers Sati pour la saluer parce qu'ils avaient peur de Prajapati Daksha. Поэтому личности, которые хорошо относились к Сати Деви, к Господу Шиве, даже не обернули голову, так как боялись Праджапати Дакшу. Seulement les sœurs de Sati et sa mère qui ont réagi à son arrivée. Только лишь сестры Сати Деви и ее мать отреагировали на ее появление. Pourquoi ils avaient pas peur de Prajapati Daksha? И почему они не боялись Праджапати Дакшу? Parce qu'elles avaient les relations familiales avec Daksha. Потому что у них семейные были отношения с Дакшей. Et elles avaient déjà habitude que Daksha peut, par exemple, crier sur eux ou gronder, etc. Им уже было как бы не страшно, если Дакша на них накричит, они уже привыкли к его гневу. Et elles savaient que cette fois-ci aussi, il va les gronder. И знали, что и в этот раз он будет на них злиться. Et pourtant, elles ne vont pas perdre leur position par rapport au Daksha. Но они все же не потеряют своего положения по отношению к Дакше. Par exemple, sa femme ne va pas arrêter d'être sa femme et les filles ne vont pas arrêter d'être ses filles. Как, например, жена не перестанет быть женой, а дочери не перестанут быть дочерьми. Tandis que les autres qui n'avaient pas les relations familiales avec Daksha, ils avaient peur que, par exemple, Daksha va arrêter d'avoir l'amitié, la prochaine fois, il ne va pas les inviter sur sacrifice ou autre. А остальные боялись, что потерять свое положение по отношению к Дакше, так как не были с ним в семейных отношениях, и в следующий раз, может, он их не пригласит больше. Ce qui est intéressant, en fait, les races, И что еще здесь интересно, на расы, en général, la forme de relation d'amour avec Shri Krishna, обычно форма отношений, любовных отношений со Шри Кришной, aussi c'est une liaison avec Krishna qui, dans aucun cas, ne perd pas la position de son dévot. Это значит, что это отношение гарантирует, что
что в этих отношениях преданный не потеряет своего положения преданного. Своего положения. Ну, как преданного. Ну, формы своей. Par exemple, par exemple, si quelqu'un est un ami de Krishna, к примеру, если кто-то друг Кришны, même si Krishna le ment, même si le Krishna l'abandonne, ou etc., ça va jamais, ce dévot va jamais perdre sa position. Если Кришна оставит его, будет врать ему, то эта личность не потеряет своего положения. Il va rester toujours ami de Krishna. Он навсегда останется другом Кришны. Même si lui-même il fait des erreurs par rapport à Krishna, etc., il va rester toujours son ami. И даже сам он будет, если будет ошибаться по отношению к Кришне, все равно останется другом. Par exemple, si vous vous souvenez, quand Brahman Sudama est allé en forêt avec Shri Krishna. К примеру, помните, когда Брахма и Судама отправились в лес... Брахма Судама. Это один. Брахман Судама и Кришна. Браман Судама и Кришна отправились в лес. Parce que Sandipani Muni les a envoyés pour cueillir les bois. Потому что Сандипани Муни их позвал собирать дрова. Отправил собирать дрова. Ils sont allés et puis ils ont fini un peu tard et ils étaient obligés de dormir dans la forêt. Они отправились в лес, но закончили поздно и пришлось ночевать в лесу. Et il a commencé à pleuvoir et Krishna est monté sur un arbre et plus loin, Sudama est monté aussi sur un arbre. И когда пошел дождь, Кришна залез на дерево, и Судама тоже на другое дерево. Et la femme de Guru a donné du prasad qui était chez Sudama. Жена их гуру, она дала прасад, который был у Судамы. Et quand il était tard, déjà, Krishna était loin, mais Brahman Sudama avait faim. Тут уже был поздний вечер, Кришна был далеко от Судамы, но Судаме уже хотелось кушать. Et il a dit, ok, je vais manger ma moitié. Он говорит, хорошо, я половину свою съем. Et vous connaissez qu'est-ce que c'est prasad. Вы все знаете, что это прасад. Et quand il a fini sa moitié, il a dit, bon, je vais un peu prendre celle de partie de Krishna. Et quand il a commencé petit à petit, il a vu qu'il a tout mangé. Он свою половину съел и думает, я еще чуть-чуть возьму. И так постепенно, сам того не заметил, что все съел. Et comme ça, c'est... Les amis ne se comportent pas comme ça. Друзья не ведут себя. Et pourtant, Brahman Sudama n'a pas perdu sa position d'un ami de Krishna. И все же Браман Судама не потерял свое положение по отношению к Кришне. Ça, c'est la force de relation en rasa. Вот в чем сила отношений в расе. Par exemple, Narada Muni, c'est un dévot de Krishna. К примеру, Нарада Муни – это преданный Кришны. Et souvent, il dénonce Krishna, il trahit Krishna, mais il reste toujours dans sa position. И часто он предает Кришну, сдает его, но все же не теряет положение своего. Okay. Donc, dans la même situation, en fait, la seule personne qui agit comme ça, c'était la mère de Sati et ses sœurs. Также и здесь единственной личности, кто отреагировал на появление Сати, это была мать и сестры. Ok. Le verset 8. Traduction. Malgré l'accueil de sa mère et de ses sœurs, elle ne répondit pas à leurs paroles de bienvenue. Et bien qu'on lui offert un siège et des cadeaux, elle ne voulut rien accepter, car son père ne lui adressait pas la parole et négligeait de s'inquérir de son bien-être. Перевод. Встреченная с сестрами и матерью, она ничего не ответила на их приветствие, отвергла их подарки и отказалась садиться, так как ее отец не вымолвил ни слова, не поприветствовал ее и не спросил о том, как обстоят ее дела. En fait, les relations entre père et fille sont assez spéciales. На самом деле отношения между отцом и дочерью довольно
очень особенные. Hein. Chaque fille veut que ses comportements soient approuvés et approuvés et appréciés par le père. Каждая дочь желает, чтобы ее действия были одобрены и оценены отцом. Et ici, elle a vu que son père n'a même pas dit bonjour. А тут она видит, что отец даже не поздоровался, Hein, et comme si elle n'était pas là. как будто и не было ее совсем. Et ça l'a touché énormément. И это очень тронуло Сати. Et ça rappelait encore une fois l'histoire de querelle entre son mari et son père. И еще раз ей напомнила об истории ссоры отца с супругом. Le verset 9. Traduction. Lorsqu'elle fut dans l'arène de sacrifice, Sati l'aperçut qu'il n'y avait aucune offrande pour Shiva, son époux. Elle se rendit compte ensuite que non seulement son père avait omis l'inviter Shiva, mais que lorsqu'il avait aperçu la digne épouse de son dernier, Daksha avait également négligé de la recevoir. Elle entra alors dans une colère terrible, à tel point que le regard qu'elle lança à son père donna l'impression qu'elle voulait le réduire en cendres. Перевод 9 стиха. Глядя вместо жертвоприношения, Сати увидела, что там нет даров для ее мужа, Господа Шивы. Тогда она до конца осознала, что ее отец не только не пригласил Господа Шивы, но и не оказал должного приема ей, великой супруги Господа Шивы. Разгневавшись, она посмотрела на отца так, словно хотела испепелить его взглядом. Pour qu'un sacrifice soit réussi, on doit absolument préparer les places autour du feu de sacrifice aux demi-dieux les plus importants. Чтобы жертвоприношение получилось, нужно самые важные места вокруг жертвоприношения огня оставить самым важным личностям, полубогам. Tout en premier à Seigneur Vishnu, Shiva et Brahma. В первую очередь Господу Шиве, Брахме и Вишну. Mais brièvement, Sati, quand Sati Devi brièvement jetait un coup d'œil sur le feu, sur l'arène de sacrifice, elle a vu qu'en fait la place de Seigneur Shiva ne contenait pas les offrandes. Но даже быстро бросив взгляд на жертвоприношение, она увидела, что место Господа Шивы, там не было никаких даров, подношений. Donc automatiquement, c'était une offense. Et quand il y a une offense commise durant le sacrifice n'est pas valide. То есть автоматически это было оскорблением, а совершая оскорбление, никакое жертвоприношение не будет считаться действительным. Et quand elle a vu ça, elle a regardé son père. Увидев это, она посмотрела на отца. Et encore pire que sur Seigneur Shiva. Еще хуже, чем на Господа Шиву. Et dans la version sanskrit, c'est écrit que elle a regardé son père de telle sorte comme si elle était prête de détruire 14 mondes. Brûler, réduire en cendres 14 mondes. На санскрите, чтобы быть точно, было написано, она взглянула на отца, как будто желала испепелить 14 миров. En fait, quels sont les 14 mondes? Что это за 14 миров? En fait, il s'agit de 3 mondes. Речь идет о 3 мирах. Planètes supérieures, moyennes et inférieures. Высшие, средние, низшие планеты. Mais en fait, ces 3 de leur tour sont divisés en 7. Они, в свою очередь, разделены на 7. Et ces 7, ils sont divisés encore une fois en
en deux et ça fait 14 mondes. А потом эти 7 подразделяются на 2, и получается 14 миров. Okay. Mais pour ne pas détailler, on dit 3 mondes. Но чтобы не даваться подробностям, мы говорим обычно 3 мира. Donc, elle était prête à brûler tout l'univers, tout l'univers. То есть она была готова сжечь всю Вселенную. Le verset 10. Traduction. Les fantômes, disciples de Shiva, s'apprêtaient à brutaliser Daksha au point de le faire périr, mais Sati, d'un ordre, les arrêta. Animée d'une grande colère et d'un profond chagrin, elle se mit alors à condamner la voie des sacrifices liés aux actes intéressés et ceux qui tirent vanité de ces sacrifices inutiles étant que pénibles. Elle s'en prit particulièrement à son père et se mit à le critiquer devant toute l'assemblée. Перевод. Слуги Господа Шивы готовы были изувечить или убить Дакшу, однако Сати остановила их. Раздосадованная и разгневанная, она начала бранить тех, кто совершает жертвоприношения, ради того, чтобы наслаждаться их плодами и очень гордиться этим, хотя такие трудоемкие жертвоприношения в сущности никому не нужны. Особенно она осуждала своего отца, открыто порицая его в присутствии всех собравшихся. Ce qui est intéressant, c'est que dès que les serviteurs du Seigneur Shiva vu la non-satisfaction ou la colère de Sati, Что интересно здесь, что слуги Господа Шивы, увидев недовольство Сати Деви, tout de suite ils se sont jetés pour tout détruire. Мгновенно бросились все разрушать. Parce que c'était le désir de leur maîtresse. Потому что таково было желание их хозяйки. Mais Sati Devi, en connaissant ses serviteurs, elle les a arrêtés. Зная своих слуг, Сати Деви остановила их. Car c'était très important, en fait, c'est que en premier, c'est elle qui devait intervenir. Ведь ей хорошо было известно, что в первую очередь должна была вмешаться она сама. En effet, aucune fille n'a pas le droit de critiquer son père devant une assemblée pareille. На самом деле, ни одной дочери не дозволяется публично критиковать, порицать своего отца. Et si une fille le fait, ça veut dire elle coupe tout type de relation avec son père. Если дочь позволяет себе подобное, то значит она обрывает все отношения и связи с этим отцом. Elle renonce en fait son père complètement. То есть она полностью отрекается от отца. Ce qu'on va comprendre de ces paroles suivantes. То, что будет понятно в ее речах в дальнейшем. Vous chantez Hare Krishna, je reviens. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allez. Donc le verset 11. Traduction. Ainsi parla Sati, la sainte déesse. Shiva est le plus aimé de tous les êtres vivants. Il ne connaît aucun rival. Nul ne lui est très cher et nul n'est son ennemi. Par toi, nul ne saurait éprouver de l'envie et l'égard de cet être universel, exempt de toute inimité. 11 стих, перевод. Благословенная богиня сказала: Господь Шива безмерно любим всеми живыми существами. Он не имеет себе равных. Он никому не проявляет особой благосклонности и никого не считает своим врагом. Только ты способен враждебно относиться к такому великодушному существу, как Господь Шива, который никому не причиняет зла. Donc, ici, en fait, dans ce verset, on ne peut pas dire que Sati glorifie son mari. Здесь, в этом стихе, нельзя сказать, что Сати прославляет своего супруга. En fait, clairement, elle parle de ses propres réalisations. Она действительно говорит о собственных реализациях. Si elle dit que tous les êtres vivants aiment Seigneur Shiva, И если она говорит, утверждает, что все живые существа любят Господа Шиву, c'est pas parce qu'elle a lu ça dans les écrits sacrés. и это не потому, что она это прочитала в Священных Писаниях. C'est car elle a vu que c'est comme ça. Она это сама видела. Dans sa vie, elle a vu que tout le monde aime Shiva. В своей жизни она в этом убедилась, что все любят Господа Шиву. Pourquoi? Parce qu'elle était son épouse. Почему? Потому что была его супругой. Et que Seigneur Shiva ne compte personne parmi ses ennemis. И сказал, что Господь Шива никого не считает своим врагом. Et c'était aussi une réalisation directe. И это тоже была ее самая непосредственная ее реализация. Pourquoi? Parce que même après l'incident avec Prajapati Daksha, Seigneur Shiva n'a jamais montré que Daksha est un ennemi. Так как даже после ссоры с Праджапати Дакшей Господь Шива никогда не выразил своего отношения к Дакше как к врагу. Même quand Prajapati Daksha l'injurait devant l'assemblée Seigneur Shiva n'a pas répondu même un demi-mot. Даже когда Праджапати Дакша оскорблял Господа Шиву в присутствии всех на ассамблее, то Господь Шива даже слова против этого не обронил. Encore une fois, c'était les réalisations propres de Sati, l'épouse de Seigneur Shiva. Еще раз повторюсь, это были собственные, непосредственные реализации Сати Деви по отношению к супругу. Et nous pouvons le prendre comme la vérité. И это можно воспринимать как истину. Tandis que nous, on ne connaît pas Seigneur Shiva directement. А нам лично Господь Шива не знаком. On n'a jamais vécu avec lui. Мы с ним не жили вместе. Nous le connaissons seulement à travers les livres sacrés. И знаем о нем лишь из Священных Писаний. Tandis que Sati Devi connaissait Seigneur Shiva dans tous ses états. А вот Сати Деви знала Господа Шиву во всех его проявлениях, состояниях. Elle voyait comment Seigneur Shiva se comporte devant Krishna,
И видела, как Господь Шива ведет себя перед Кришной. Comment Seigneur Shiva se comporte avec ses amis comme quatre Kumar, Narada, Kuvera, Как он ведет себя со своими друзьями, четверо Кумар, Кувера и другие. et Narada. И Нарада. Et comment il se comporte avec son père Brahmadev. И как ведет себя со своим отцом Брамадеве. Ok? Donc, elle le connaissait, c'est pour ça qu'en fait, les témoignages de Sati étaient ses propres réalisations. Она его лично знала, и поэтому ее засвидетельствования были собственными реализациями. Et là, elle a dit, seule personne qui со злобой, hostile, qui se comporte d'une façon hostile envers Seigneur Shiva, c'est toi, mon père. Единственная личность, кто враждебно относится к Господу Шиве, это ты, Отец мой. Sûrement, les paroles de Sati, on a plu à plusieurs personnes qui étaient présentes là, mais personne n'a réagi. Наверняка речи Сати Деви понравились многим присутствующим, но никто не отреагировал. Car, en fait, ils étaient très attachés à leur position. Так как все были привязаны к своему положению. Le verset 12. Traduction. 12. Oui. Ô deux fois né, un homme comme toi ne sait que dénigrer les qualités d'autrui, alors que Shiva, lui, ne déprécie jamais personne. De plus, si quelqu'un fait preuve d'une qualité si minime soit-elle, il magnifiera considérablement. Malheureusement, au Daksha, tu as critiqué cet homme noble entre toutes. 12 стих, перевод. О, дважды рожденный Дакша, людям, подобным тебе, доставляет удовольствие находить недостатки в других. Но Господь Шива не обращает внимания на чужие недостатки и, наоборот, обнаруживая в человеке самые незначительные достоинства, превозносит их. К несчастью, даже в этой великой душе тебе удалось отыскать недостатки. Donc ici, dans ce verset, Sati Devi appelle son père Dvija. В этом стихе Сати Деви называет отца Двиджа. Qui veut dire deux fois né. Что значит дважды рожденный. En général, les deux fois nés, on appelait ceux qui recevaient l'initiation brahmanique. Как правило, дважды рожденными называют тех, кто получил браманическое посвящение. Mais ça ne veut pas dire que si vous recevez l'initiation brahmanique, vous êtes dans la Varna Brahmana. Но не значит, что получив браманическое посвящение, вы уже относитесь к Варне Brahmanов. К Варне Браманов. Les Kshatriya et les Vaishya aussi, des fois, recevaient les initiations brahmaniques. Иногда и кшатри, и вайши получали такое браманическое посвящение. Et c'était ceux qui étudiaient aussi les écrits sacrés sous la direction d'un maître spirituel, et ils étaient capables de distinguer le mal de bien. Эти личности тоже изучали священные писания под руководством духовных учителей и умели отличить добро от зла. Mais ici, le mot Dvija appliqué vers son père, Sati utilise avec une ironie. А здесь Сати Деви это слово двиджа использует с иронией. Comme si quelqu'un est très laid, on dit oh, quelle beauté. Как урода, как обращаясь к уроду, кто-то называет его о, прекрасный. Donc, elle dit que Seigneur Shiva, quand il voit les défauts de quelqu'un, il les ignore, et le contraire, quand il voit une petite qualité, il les glorifie. Еще она говорит, что Господь Шива ни в ком не видит недостатков и прославляет даже самые маленькие достоинства в человеке. Et en fait,
Tu n'as pas de ces qualités. Pourquoi? Parce que même dans une personne comme Seigneur Shiva, tu as trouvé les défauts. И говорит, но в тебе нет таких качеств, потому что даже в личности, как Господь Шива, ты смог рассмотреть недостатки. Le verset 13. Traduction. Il n'est pas étonnant que ceux qui s'identifient au corps matériel éphémère se plaisent à toujours bafouer les grandes âmes. Cette envie qu'éprouvent les matérialistes à cela de bon qu'elle amène leur chute. La poussière des pieds d'auguste personnalité fait décroître leur prestige. Перевод 13. В том, что люди, отождествляющие себя с бренным материальным телом, постоянно насмехаются над великими личностями, нет ничего удивительного. Но зависть, живущая в сердце материалиста, переносит свою пользу, ибо ведет их к падению. Пыль со стоп великих личностей лишает их могущества и славы. Ces paroles sont importantes en fait pour comprendre que tout est la miséricorde de Shri Krishna. Эти речи важны для того, чтобы понять, что все является милостью Шри Кришны. Et comme ici, Sati Devi dit que les matérialistes qui envient les personnes saintes, И так как здесь Сати-Деви говорит, что о материалистах, которые завидуют святым людям, il en retire un bénéfice. что даже они из этого получают выгоду. Car ils tombent. Потому что впоследствии они падают. Et cela leur prive de leur gloire et de leur force. И это лишает их славы и силы. Et ceux qui s'identifient avec leur corps grossier et subtil, А те, кто отождествляет себя с грубым телом и тонким телом, ils se moquent toujours des grandes personnes. всегда насмехается над великими личностями. Et c'est pas étonnant. И неудивительно. Car seule chose qu'ils voient, ils voient la différence corporelle. Так как единственная разница, которую они видят, могут видеть между людьми, это телесные различия. Et ils ne comprennent pas qu'en réalité, tout est composé de 5 éléments. И не могут рассмотреть, что все создано из 5 элементов. Et quand on fait la différence entre la terre, l'eau, feu, etc., et avec la terre, feu, etc., il n'y a pas de différence. И когда мы уже начинаем отделять предметы, созданные из земли, воздуха, огня и так далее, то и другие тоже из этого созданы, значит, нет никакой разницы. Donc, et en fait, celui qui trouve les différences, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il existe autre chose à part ces 5 éléments. А тот, кто находит, все-таки видит во всем разницу в телах, то значит, он не знает о существовании чего бы то ни было, кроме этих 5 элементов. Autrement dit, il ne connaît pas l'existence de l'âme. Другими словами, не знает о существовании души. En général, nous ne pouvons critiquer personne. Вообще, как правило, нам не следует критиковать кого бы то ни было. Мы не сможем. Не сможем. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas ce corps. Так как мы не являемся этим телом. Si on critique quelqu'un, on critique la terre, l'eau et le feu. Если критикуем уж кого-то, то это значит критиковать тело, землю, воздух, огонь и так далее. Et quand on critique l'âme, comment on peut critiquer l'âme si l'âme est éternellement en pleine connaissance et félicité? Как можно критиковать душу, если она вечная, исполнена знаний и блаженства? Il n'y a rien à critiquer.
Там нечего критиковать. Donc, ça veut dire, si on ne connaît pas l'âme, si on s'identifie avec ce corps, on est dans complète ignorance et ce que nous faisons, nous critiquons ces 5 éléments. Это значит, что если мы не знаем о душе, то критикуя кого-то, мы критикуем эти 5 элементов. Ok, Hare Krishna, aujourd'hui on va s'arrêter ici. Кришна, сегодня мы на этом закончим. Si vous avez des questions, des commentaires, Если у вас есть вопросы, комментарии, кто-то пишет. ну, конечно, поближе, чтобы слышно было погромче. Если, допустим, я не знаю, что что вот как бы тело состоит из 5 элементов, как я могу понять, что я душа? Si par exemple je ne suis pas au courant que le corps est composé de 5 éléments, comment je peux réaliser que je suis une âme? En fait, pour cela, Krishna nous a donné la 5e philosophie. На самом деле, по этой причине Кришна нам дал Санкья философию. Donc, 5e philosophie, c'est une philosophie où c'est un outil de distinction. Эта философия, которая является инструментом различия. Hein? Comme ça, on peut distinguer la matière de l'esprit. Таким образом, мы можем с помощью нее отделять материю от духа, Le corps de l'âme. тело от души. Par exemple, tu n'as jamais vu les aubergines. К примеру, тебе никогда не встречались баклажаны. Tu n'as jamais entendu parler des aubergines. И никто тебе о них не рассказывал. Mais on t'envoie au marché pour en acheter. И вот тебя отправляют на рынок, чтобы купить их. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à décrire qu'est-ce que c'est des aubergines. Что нужно сделать? Это значит описать тебе, как они выглядят, эти баклажаны. On dit que ce sont des légumes de telle forme, de telle couleur, de telle texture, etc. Ils sont légers, etc., etc. Тебе описывают их цвет, форму, текстуру, какой-то овощ. Après avoir expliqué, pour que tu ne les confondes pas, on commence à décrire les autres aussi. Ce qui n'est pas aubergine. И чтобы ты не перепутала, тебе объяснят, опишут и другие овощи, чтобы не спутать. Il y a des autres qui ont un peu la même forme, mais ils sont verts. Mais c'est pas des aubergines, c'est des courgettes. Есть еще овощи, они зеленые, тоже длинной, продолговатой формы, но это не баклажаны. Это кабачки. Это кабачки, да. Donc ça, c'est le principe de Sankhya. Таков принцип философии Санkhya. Donc, si tu ne connais pas le principe Sankhya, tu ne peux pas distinguer en fait l'âme de corps. Если не знать о принципе Санkhya, то невозможно отделить тело от души. Par exemple, par le principe Sankhya philosophie explique ce qui est l'âme. К примеру, Санkhya философия объясняет, что есть душа, et ce qui n'est pas l'âme. А что ей не является. Après, elle explique ce qui est la matière et ce qui n'est pas la matière. Потом объясняет, что является материей, а что ей не является. Okay? C'est comme ça qu'on découvre en fait chaque chose. Таким образом, мы узнаем о каждом из этих понятий. Car la connaissance transcendantale ou la connaissance sur l'âme, on ne peut pas découvrir par la méthode empirique, par la méthode de l'expérience. Так как трансцендентное знание или знание души невозможно
получить, обрести эмпирическим путем, то есть пробным способом. L'expérience matérielle, plus ou moins, on peut cueillir à travers la connaissance matérielle, on peut obtenir ou cueillir à travers l'expérience matérielle. Знание о материи можно еще как-то получить экспериментальным образом. Okay? Mais l'expérience spirituelle, en fait, la connaissance spirituelle, on peut avoir à travers celui qui est la source de cette connaissance. А духовное знание можно получить через личность, которая является источником такого знания. Et après, en ayant la connaissance, on peut expérimenter. И уже получив это знание, можно экспериментировать, то есть идти экспериментальным путем. Il y a une question. Харе Кришна, а Дакша знает, что он душа и все мы души. Это вопрос, да? Харе Кришна, est-ce que Daksha est au courant qu'il est une âme et nous sommes tous des âmes? Bien sûr qu'il a lu, il était informé. Bien, конечно же, он читал об этом, его информировали. Il le savait, mais en fait, les attachements matériels, ils détruisent la connaissance spirituelle. Конечно же, он знал, но материальные привязанности уничтожают духовное знание. Et quand le mental est très, très excité, И когда ум очень возбужден, en fait, l'homme perd la mémoire. человек теряет память. Par exemple, vous pouvez voir un transcendentaliste, К примеру, можно увидеть трансценденталиста, qui connaît plein de choses, который знает о многом, et après quelqu'un l'a offensé et tout de suite il oublie toute sa connaissance à cause de cette excitation mentale. и тут его кто-то оскорбляет. Мгновенно этот трансценденталист забывает обо всех этих вещах, все, что знал. Pourquoi? Parce que cette excitation vient de l'attachement à un sujet. Потому что в этом случае ум возбужден, а возбуждение рождается из привязанностей материальных. Plus fort Гайаны Джан. Слишком было здесь. Можете ближе подойти. Далее Бхагавад-гита, в 3 главе говорится, если бы я не выполнял свои обязанности, все миры были бы разрушены, я был бы причиной рождения нежелательного населения. Слышно было? Можешь повторить? В Бхагавад-гите говорится в 3 главе, если бы я не выполнял свои обязанности, все миры были бы разрушены, я был бы причиной рождения нежелательного населения. Dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 3, on dit que Krishna dit que si moi je n'accomplissais pas mon devoir, tous les mondes seraient détruits et moi je serais la cause de la naissance d'une population non voulue. Это Арджуна или Кришна? В том, что Кришна говорит. это, наверное, традуция хорошая, потому что если уже разрушим все миры, про какого населения говорить? La question est souvent quelle génération on parle si tous les mondes sont détruits déjà. De quoi on parle ici? En effet, cet univers matériel est peuplé tout le temps, progressivement peuplé. На самом деле, эта материальная вселенная постепенно все время заселяется. Par exemple, quand il y a la destruction partielle de cet univers, К примеру, когда частичное разрушение Вселенной случается, 2/3 de l'univers est détruite et après, ils sont de nouveau reconstruites et peuplées de nouveau.
2/3 Вселенной разрушается, затем заново восстанавливаются и заселяются. Même quand l'univers est détruit complètement, de nouveau, en fait, Krishna recrée l'univers et de nouveau, ça commence à être peuplé. Даже когда полностью Вселенную разрушают, ее заново восстанавливают, Кришна восстанавливает и заново заселяет. C'était ça ta question? Ça veut dire qu'une fois détruit, il va reconstruire pour que ça soit de nouveau peuplé, et alors ce peuple sera mauvais. Relis Non encore? voulu, c'est ça. Если бы я не выполнял свои обязанности, все миры были бы разрушены, и я бы был причиной рождения нежелательного потомства, населения. Третья глава. То есть вопрос Матаджи в том, что если заново будет воссоздаваться Вселенная, миры, то ее будут уже заселять нежелательным населением, потомством. Donc, ici, ici, en fait, Shri Krishna parle de dharma. Здесь Шри Кришна говорит о дхарме. Et normalement, Dieu, la personne suprême, n'a aucun dharma. Как правило, у Верховного Господа нет никакой дхармы, Quand il n'a aucune obligation. то есть у него нет никаких обязанностей. Mais il parle d'obligation ici, car il occupe la place, ou il prend la place d'un demi-dieu, Seigneur Vishnu. Но здесь он говорит об обязанностях, так как принимает на себя роль полубога Господа Вишну. Et Seigneur Vishnu maintient cet univers. Господь Вишну поддерживает эту вселенную. Il maintient la création et il maintient la destruction aussi. А также он поддерживает творение и разрушение. Donc, et ici, dans ce verset, Krishna dit, si je n'applique pas mon devoir, И здесь Кришна говорит, если я не буду выполнять свой долг, 3 mondes sera détruit. 3 мира разрушатся. Ça veut dire, si je ne maintiens pas, tout sera détruit. То есть не буду поддерживать, все разрушится. Et pourquoi elle dit que je serai la cause de la naissance d'une population non voulue? И почему он здесь говорит, что станет причиной нежелательного населения? Car si Seigneur Vishnu ne contrôle pas, en fait, l'ordre de naissance de tel ou tel jiva, Так как если Господь Вишну не контролирует порядок рождения, правления тех или иных джив, l'harmonie se perd. вся гармония теряется. En fait, il y a une notion comme karma collectif. Есть такое понятие коллективная карма. N'importe qui ne peut pas naître n'importe quand. Абы кто не может родиться в какое-то любое время. Donc, par exemple, un habitant de Kali Yuga ne peut pas être né en Satya Yuga. Житель Кали-юги в Сатья-югу не родится. C'est pas son moment de naître. Это не его время для рождения. Imaginez que 3 millions de personnes nées en Satya Yuga. Представьте, 3 миллиона таких личностей рождаются в Сатья-югу. Ça sera une population non désirée. Это будет уже нежелательное население эпохи. Pourquoi non désirée? Parce que ça va créer une désharmonie. Почему нежелательное? Потому что все это сотворит, разрушит гармонию. Mais si vous ajoutez en Kali Yuga aujourd'hui les mêmes personnes de Kali Yuga, encore 2 millions, ça va rien changer. А если в Кали-югу 2 миллиона таких личностей добавить, то ничего и не изменится. Il n'y aura pas une disharmonie. Ce sera harmonieux parce que vous mettez les mêmes personnes dans le même contexte. Это будет все очень гармонично, потому что таких же людей в нужный контекст помещают.
очень сказать, что эти два предложения, так как они идут один За другим. за другим, это разные вещи. И говорится, эти планеты разрушены, а при разрушении родились. Ça veut dire qu'on parle ici dans ces phrases de deux choses différentes, pas des choses qui suivent l'une après l'autre, c'est-à-dire après la destruction, on ne peuple pas avec la population non voulue. En fait, on peut le lire comme ça. Krishna dit, si je ne respecte pas mon devoir, il y aura deux choses. Tout sera détruit et il y aura la naissance d'une population. Et. Ça veut dire ça et ça. Il y aura ça et ça. Non, en fait, ça peut être ça et ça peut être ça. En fait, si je ne maintiens pas les unions, en fait, l'effet de détruire et la population, ça n'a aucun lien. Здесь речь идет о том, что Кришна говорит, в случае невыполнения своего долга случится и разрушение миров, и заселение нежелательным населением. И это может быть и это, и ça et ça. Il peut ajouter aussi, si je ne fais pas mon devoir, les autres ne peuvent pas faire leur devoir non plus. Он может дополнить, что если не буду свой долг выполнять, то и другие не смогут свой долг выполнять. Il peut ajouter, le soleil ne va pas briller. Он может добавить, солнце не будет светить. Plus fort. On a vu que Sati, elle était très attachée à sa famille et elle était élevée dans un palais, c'était habituée à l'opulence. Мы увидели из этой истории, что Сати Деви была воспитана во дворце, была привязана к роскоши. Est-ce que cela veut dire qu'elle n'aurait pas dû épouser le Seigneur Shiva? C'est-à-dire qu'elle n'était pas prête pour vivre le même mode de vie que le Seigneur Shiva. C'était un peu tôt ou, je ne sais pas, incompatible. Можно ли было сказать, что Сати Деви не была готова еще выходить замуж за Господа Шиву и жить в его условиях? Это не соответствовало ее воспитанию. Non, tout à fait le contraire, parce qu'en fait, la mode de vie du Seigneur Shiva lui plaisait. Как раз наоборот, именно его способ, его жизни, образ жизни нравился Сати. C'est pour ça qu'elle l'a choisi. Поэтому она и выбрала его в супруге. Et en fait, Daksha était contre. А Дакша был против этого брака. Mais Seigneur Brahma, qui est un expert dans ce genre d'affaires, il disait que ça correspond tout à fait. C'est un très bon couple. А Господь Брахма был знатоком в этом деле и сказал, нет, все правильно, это отличная пара, все соответствует. Elle n'était pas attachée à un mode de vie de palais, etc. Elle était juste attachée aux membres de sa famille. Она не была привязана к образу жизни во дворце, она была лишь привязана к членам семьи. Sati était quelqu'un de très simple par sa nature. Сати Деви была очень простой девушкой по природе своей. Elle ne voulait rien. Ничего она не желала. Depuis qu'elle était mariée avec Seigneur Shiva ne lui a rien offert. С самого начала их брака с Господом Шивой он ей даже ничего не подарил. Même quand elle voulait aller chez son père, elle était prête de mettre les bijoux offerts par son père et par Shiva. Даже когда в гости она собиралась, она была согласна надевать драгоценности, подаренные отцом, а не супругом. Okay, donc, en fait, son caractère ressemblait beaucoup à celle de Seigneur Shiva. Ее характер соответствовал характеру Господа Шивы. C'est pour ça que c'est un couple idéal. Поэтому это была отличная, идеальная пара. Mais en fait, le problème était le père de Sati.
Проблемой у них был отец Сати. Donc, des fois, on dit on ne choisit pas les parents. Иногда говорится, что родители не выбирают. On ne peut pas dire que Prahlad Maharaj a choisi comme son père Hiranyakashipu. Нельзя сказать, что Прахлад Махарадж выбрал себе Хиряньякашипу в отцы. C'est Krishna qui arrange des choses. Кришна все устраивает. Donc, et Krishna a donné à Sati Devi, a donné Daksha comme père. И Кришна, именно он дал Сати Деви в отцы Дакшу. Une question. Comment on reçoit le karma collectif? Как получают коллективную карму? Si aujourd'hui en France on tue 1 million de bêtes par jour, Если сегодня во Франции миллионы животных убивают в день, cela veut dire nous accumulons cette karma. это означает ли это, что мы накапливаем эту самую карму коллективную? Et comment on peut la purifier? И как ее очистить? En effet, celui qui tue un animal, Действительно, тот, кто убивает животное, celui qui défait son corps, тот, кто разделывает тушу, celui qui le transporte, перевозит потом, celui qui vend, celui qui achète, тот, кто продает, покупает, celui qui cuisine, тот, кто готовит мясо, celui qui sert подает мясо, et celui qui mange, и тот, кто ест мясо. ils partagent ce karma. Все разделяют эту карму. Mais le karma de celui qui mange est 100 fois plus. Но тот, кто ест мясо, у того карма будет в 100 раз сильнее. Pourquoi? Parce que s'il ne mange pas, automatiquement les autres ne vont pas participer à cet acte. Потому что если бы он не ел, то автоматически все предыдущие не участвовали в этом злодеянии. Ok. Voilà pourquoi, en fait, même on dit dans les Shastras que la culpabilité de celui qui mange est 1000 fois plus grande que celui qui tue un animal. Поэтому в Шастре говорится, что вина того, кто ест мясо, в 1000 раз больше и сильнее, чем того, кто убивает. Tandis que les gens ont plutôt une autre opinion, ils pensent que de toute façon, c'est pas moi qui a tué. C'était déjà tué. Je mange. А люди, наоборот, считают, что животное это уже убито, не я же виноват, так что ничего страшного, если я съем. Donc, si nous ne participons pas à tous ces actes que nous venons de décrire, donc on ne partage pas ce karma. Получается, что если мы не участвуем в этих всех описанных действиях, то мы не разделим эту коллективную карму. Surtout si on est engagé dans le service dévotionnel. Особенно, если мы займем себя в преданном служении. Mais si on ne participe pas en fait à ces actes, особенно если мы не участвуем в этих деяниях, mais nous ne sommes pas abandonnés à Seigneur suprême. Сейчас, секунду, я что-то первую фразу не так перевела, по-моему, не поняла. Если мы не участвуем в этих действиях, но в то же самое время не предаемся Господу, okay, on va quand même subir en fait un certain degré de ce karma collectif. Мы все же на себе испытаем в какой-то мере это влияние коллективной кармы. Car nos actes matériels seront plus ou moins liés à ces actes qui sont liés avec la destruction des animaux. Потому что наша материальная деятельность так или иначе будет связана
с этим разрушением, то есть с этим убийством животных. Car le principe de karma réunit tous les actes matériels dans ce monde entier. Потому что принцип кармы объединяет все материальные действия в этой материальной вселенной. Si quelqu'un, par exemple, sur une autre planète et fait un péché, ça peut agir sur moi. Peut-être 0,000, je ne sais pas combien de pourcents, mais ça va agir sur moi. Потому что если кто-то даже на другой планете совершает грех, это на 0,0000, может быть, десятых тысячных процентов подействует на меня, но все-таки подействует. Pourquoi? Parce que peut-être il y a 2 millions d'années, je ne sais pas, j'ai écrasé un cafard dans ma cuisine exprès. Потому что, может быть, миллионы лет тому назад я специально раздавил таракана. Ok. En fait, pour sortir de ce chaîne de karma collectif ou individuel, l'homme doit s'abandonner au Seigneur suprême et s'engager dans le service dévotionnel. И чтобы выйти из этой цепочки коллективной или индивидуальной кармы, человек должен предаться Верховному Господу и задействовать себя в преданном служении. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Акшананда